یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ نوجوان ملک کی پائیدار ترقی کے سفر میں اپنا رول ادا کریں۔ کشمیر یونیورسٹی کے 21ویں کنوکیشن سے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کا خطاب۔ کنوکیشن سے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھی خطاب۔ طالب علموں سے کی اپنی صلاحیتیں تعمیری سرگرمیوں میں استعمال کرنے کی تاکید۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کی اختتامی تقریب۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینے کا دہرایا عزم۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب۔ اسرائیل کے اپنے ہم منصب کے ساتھ کیا کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے تلقین کی ہے کہ وہ ملک کی پائیدار ترقی کو یقینی بناتے ہوئے بھارت کو ہر شعبے میں عالمی لیڈر بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ آج کشمیر یونیورسٹی کے 21ویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ بھارت نہ صرف ٹیکنالوجی تیار کرنے والا ملک بن گیا ہے بلکہ اس کو اپنانے میں بھی عالمی سطح پر سر فہرست ہے۔ My best wishes to you to shape the next big innovations, the next way of sustainable development, the next chapter in India's rise as a global leader. The world you are stepping into in 2026 is very different from the world even 5 years ago or 10 years ago when you stepped into this university. But every challenge also presents an opportunity. Dear graduates, Bharat is no longer only an adopter of technology. We are emerging as innovators of technology. And that is the great change that India is undergoing in these years now. As a graduating students, I urge you all to focus on Swadeshi innovations, solutions that are rooted in Indian knowledge, resources and needs. True Atmanirbharta comes when our innovations reflect our nation's identity and serve our people. نائب صدر نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طالب علموں کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنی صلاحیتوں کو تعمیری سرگرمیوں میں استعمال کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے استعمال سے دور رہیں۔ My dear young students, I request you to stay away from drugs. That is my humble request wherever I am going. There is no single religion in this world which encourages the narcotic drugs. Please keep away from the drugs. اس موقع پر نائب صدر نے یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کرنے والے کئی طلباء میں اسناد اور گولڈ میڈل تقسیم کیے۔ انہوں نے 1948 میں قائم کی گئی کشمیر یونیورسٹی کی مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی عملے کی تعریف کی۔ کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے چانسلر اور جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ حصول تعلیم سماج میں بدلاؤ لانے کا باعث بنتا ہے، اور انہیں فارغ التحصیل ہونے والے طالب علموں کے مستقبل کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میں سبھی ودیارتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کوئی پریویلیج نہیں ہے بلکہ یہ پریورتن کا سب سے پاورفل انسٹرومنٹ ہے جو انسان کے ہاتھوں میں سونپا گیا ہے۔ ایجوکیشن جیون کی دشا بدلتا ہے، ایجوکیشن پریواروں کی راہ موڑتا ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایجوکیشن کا پورن اپیوگ بھارت کے بھوشیہ کو نئے سرے سے لکھنے میں ہونا چاہیے۔ آج کا دیکشانت سماروہ صرف ایک پڑاؤ کا سماپن ہے، لیکن اصلی کام مجھے لگتا ہے آپ کا آج سے پرارمبھ ہوتا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اصلی پریکشا اب سامنے آنے والی ہے۔ آپ کیول گریجویٹ نہیں ہیں بلکہ آپ ایک بہت بڑے دائتو کے اترادھیکاری ہیں۔ دیش نے کشمیر یونیورسٹی، اس کے انفراسٹرکچر، اس کے فیکلٹی ممبرز کی محنت اور تیاگ کے مادھیم سے آپ کے ایجوکیشن میں بہت کچھ انویسٹ کیا ہے۔ آپ سے امید ہے کہ راشٹر نرمان میں آپ اس کا سب سے صحیح اپیوگ کریں گے۔ یونیورسٹی کے پرو چانسلر اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی سرکار جموں کشمیر کی صنعتی پالیسی کو عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ڈھالنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مراکز قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
My administration is currently restructuring our industrial policy to incentivize knowledge-based industries. We don't just want factories, we want research and development centers. We are working to ensure that a biotech graduate from this university doesn't have to look to Pune or to Hyderabad to find a lab. We want those labs here. We are investing in common facilitation centers where your ideas can become prototypes without the burden of massive initial debt. My government is expanding district-level counseling through Mission Youth, but we need you to destigmatize the conversation. Success is not just a high salary. It is a peaceful mind and a resilient heart. As you build your careers, build your community's emotional strengths as well. The motto of this university is, let us move from darkness to light. Today, you are that light. May it shine bright, may it shine true. इससे कबल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे का खुलासा किया। 21st convocation, a total of 59,558 degrees shall be conferred. The university today comprises 14 schools, 84 teaching departments and research centers, and verticals of innovation, incubation and entrepreneurship. There are 3 satellite campuses at Anantnag, Baramulla and Kupwara. कन्वोकेशन में वज़ीर तालीम सकीना एतू, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, MLA हज़रतबल सलमान अली सागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नलीन प्रभात, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और इंतज़ामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। इससे कबल नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज सुबह एक क्रूज़ में झील डल की सैर की। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में मुस्बत बदलाव को देखकर काफ़ी मुतमईन हुए हैं। नायब सदर ने इको टूरिज़्म को फ़रोग़ देने, कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और मकामी आबादी के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इंतज़ामिया की तारीफ़ की। फ़ौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि हुकूमत ज़रूरी सेक्टर को फ़रोग़ देने और इसमें रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। उदयवाला जम्मू में आज मेवों और सब्ज़ियों के लिए जदीद किस्म के प्रोसेसिंग कम ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफ़द ने आज श्रीनगर में वज़ीर तालीम सकीना एतू के साथ मुलाकात की। वफ़द के अरकान ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर सरकार के मौक़िफ़ पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। सकीना एतू ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा की फ़लाह व बहबूद के लिए वादाबंद है। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का आज 8वां रोज़ा है। रोज़ों का मतलब खाने पीने से रुकने और बुराइयों से दूर रहना है। इस बारे में जब हमने वादी के एक आलिम दीन मौलाना सैयद अब्दुल क़य्यूम अतारी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, परवरदिगारी आलमीन फरमाता है, ए बा ईमानो आप सहरी भी खाओ और इफ्तियार भी करो, लेकिन ए बा ईमानो मुझे आपकी तकवा की जरूरत है ताकि आप ईमान वाले मुसलमान बन जाओगे। हालांकि मेरे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सहरी भी की और इफ्तियारी भी की लेकिन अपनी जबान को महफूज न रख सका, अपने आंखों को बद देखने से न रोक सका और झूठ बोलने से अपने आप को न रोक सका, अपने कानों से बदकारी सुनने से न रोक सका, मेरे आका व मौला ने फरमाया, ओ लोगों तो सुनो, अल्लाह ताला को आपके फाके की कोई ज़रूरत नहीं है। माह रमज़ान के दौरान बुज़ुर्ग अफराद को अक्सर जिस्म में पानी और नमकियात की कमी के नतीजे में थकान महसूस होती है। बुज़ुर्गों में डिहाइड्रेशन के अलामात और इससे बचाव के बारे में वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुज़ुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर ज़ुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, रमज़ान में बुजुर्ग अफराद को डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उम्र के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है, इसलिए अक्सर बुजुर्ग अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उन्होंने कम पानी पिया है। इससे कमज़ोरी, चक्कर, सरदर्द, पेशाब का रंग गहरा, दिल की धड़कन तेज़ होना और मसल क्रैम्प हो सकता है। इसका हल सादा है, इफ्तार से सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी वक्त वक्त पर पीते रहें, लाइट सूप पिएं और फल खाएं और ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से परहेज करें। सहरी में कुछ न कुछ ज़रूर खाएं। अगर चक्कर या कमज़ोरी ज़्यादा हो या मुंह सूख जाए तो रोज़ा फ़ौरन खोल दें।
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की जानिब से 8वीं जमात के लिए शाया की गई उस किताब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है जिसमें अदलिया में रिश्वतखोरी के उन्वान से एक बाब शामिल किया गया है। अदालत उज़्मा ने मरकज़ और तमाम रियासतों के मुतल्लिका हुक्काम को इस किताब की तमाम फिजिकल कापियाँ जब्त करने और डिजिटल कापियों को मुकम्मल तौर हज़्फ करने की हिदायत दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को पुलवामा ज़िले के पदगामपुरा में नेशनल हाईवे 44 पर म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपोरा की जानिब से कायम की गई गार्बेज डंपिंग साइट का अज़ नौ मुआयना करने की हिदायत दी है। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपोरा को इस सिलसिले में मज़कूरा जगह से कूड़ा करकट हटाने की भी हिदायत दी गई है। अब पेश है गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इख्तितामी तकरीब से मुताल्लिक खबर। खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि गुलमर्ग में मुनक्किद होने वाला खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अगला शुमारा 15 रोज़ पर मुहित होगा। आज गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमाए खेलों को तक़वियत बख्शने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में खेलों और सियाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के मरकजी सरकार के आज़म का इआदा किया। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी अपार अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। सारे देश में हर जिले में एक खेलो इंडिया का सेंटर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने एक जिले में 5 खेलो इंडिया का सेंटर दिया। आवश्यकता होगी तो हम आगे भी ज्यादा खेलो इंडिया का सेंटर देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं की स्पोर्ट्स के प्रति गति है उसको रुकने नहीं देंगे और देश और दुनिया से कंटिन्यूस विंटर गेम्स के साथ जोड़ने का अवसर देगा। तब जाके गुलमर्ग एक वर्ल्ड लेवल का और वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने कहा, 25 स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और स्काई माउंटेनिंग। और जैसा कि मंत्री साहब ने अभी हमें अश्योर किया कि अगला एडिशन जो 7वां एडिशन होगा 4 दिन की जगह 15 दिन का अगला इवेंट मंत्री जी का हमारे साथ कमिटमेंट है, करने जा रहे हैं। उससे होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, हमारे जो बच्चे हैं कि कितना बड़ा ये हिस्ट्री इन मेकिंग है अपने आप में। इससे पहले डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कई खिलाड़ियों से बात की। इस मौके पर गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इसराइल के साथ पूरे आज़म के साथ खड़ा है। इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में दहशतगर्दी इंसानियत और अमन के लिए खतरात पैदा करती है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तल अवीव में इसराइल के अपने हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बिलमुशाफा मुलाकात करके बाहमी मफाद के कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। जम्मू में वाक़ सईद कांजू शाह साहब रहमतुल्लाह के आस्तान आलिया पर तजदीद कारी और तामीर नौ का काम मुकम्मल किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोर्ड इबादतगाहों और ज़ियारतगाहों की दीदा ज़ेबी का काम जारी रखने के लिए पुरज़म है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें कई माहिरीन ने मसनूई ज़हानत के कई पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में विजन डिजिटल इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर हरी कृष्ण मार्म ने कलीदी खुतबा दिया। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, What a great pleasure to be part of the India AI Impact Summit, post-summit at Central University Kashmir today, and discuss on how we can able to implement artificial intelligence in developing students' career. And this was attended by very renowned professors from across India under the leadership of the Honorable Vice Chancellor of Central University Kashmir and the entire Computer Science Department. It is a great initiative where we are talking about AI. अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात पर मबनी खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल हल करने में संजीदा है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी के लिए हुकूमती सतह पर अवाम दोस्त इकदाम किए जा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज श्रीनगर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के सिलसिले में एक वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। वर्कशॉप से पार्टी से वाबस्ता MLA अजय महावार और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरों ने खिताब किया। इस दौरान पार्टी के एहतमाम से त्रिकुटा नगर जम्मू में विलेज डिफेंस गार्ड सेल की मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावारिया ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा कौमी मफादात को तरजीह दी है।
اب پیش ہیں پولیس کی عوام دوست سرگرمی اور منشیات مخالف کارروائیوں سے متعلق۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں 1 سال تک جاری رہنے والے مخصوص پروگرام کے تحت اونتی پورہ پولیس کے اہتمام سے پامپور میں حضرت شریف الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ المعروف شوق باب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ اور جوالا جی مندر میں صفائی مہم کا انعقاد ہوا۔ اس کے علاوہ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پامپور میں طالب علموں کے درمیان ایک تقریری مقابلہ بھی ہوا۔ پولیس کے اہتمام سے اونتی پورہ میں بچوں کے خلاف جنسی زیادتیوں سے متعلق قوانین کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ ادھر ہندواڑہ اور بڑگام میں پولیس کے اہتمام سے آج تھانہ دیوس تقریبات منعقد ہوئی۔ پولیس نے سوپور میں عمر طارق ڈار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نشہ آور کی کچھ مقدار برآمد کی ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کی غرض سے پولیس کے اہتمام سے آج چرار شریف کے شیخ العالم سپورٹس اسٹیڈیم میں T20 ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں چرار شریف سب ڈویژن کی 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ منشیات کے کاروبار اور استعمال کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جموں صوبے کے پونچھ ضلع میں علی اصغر نامی ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ دریں SSP ادھمپور اشوک امود ناگپوری نے پولیس افسران کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں سلامتی صورتحال اور جرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران جموں پولیس نے غیر قانونی کانکنی میں استعمال کیے جانے والی 2 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ کرائم برانچ کی اکنامک اوفینسز ونگ نے کووڈ-19 کے دوران جموں کشمیر میں طبی ساز و سامان حاصل کرنے کے عمل میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور خرد برد کے الزام میں 2 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ مذکورہ افراد نے ایک سرکاری محکمے سے دھوکہ دہی کے ذریعے 27 لاکھ روپے حاصل کیے اور انہوں نے ایک سرکاری طبی ادارے سے 2 کروڑ 24 لاکھ روپے کی رقم وصول کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں مغل روڈ پر کل یعنی 27 فروری سے ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:02 اور غروب آفتاب شام 6:25 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔